up guys? So video ko guys kay ako kay istorya na guys. Pauli pa ko to sa palayas kong busing. So gihatod mo ko nakuha ko ang busing sa airport guys. Dire sa Dumaguete Negros Oriental Airport patong Manila guys. So mao man itong trabaho guys, family driver. So kamusta ra dra? Kodri okay ra. Lain gyud mas kinabuhi. Laban tayong gyapong patas kinabuhi. Mao na kung daily routine taga-adlaw guys, drive. Baga murag nahugog family driver guys. Gikan man ko dito sa balay sa kuwang amo guys, mga 1 hour and 30 minutes bago ka makadto sa Sentros Dumaguete. Kanya ang airport naraman po sa Sentros Dumaguete. So way nahimo wa mo koy kauban biyahe di kita restorya guys. Kita ra misturya okay ra. Guys kay wa man ta nagdalis kinabuhi guys. Sakto lang mga 120 lang dagan. Di joke lang guys. Bawal man lang 120 guys kay kusog ra kay na. Sakto lang mga 60 na chill ride lang, chill ride. Chill lang. Okay ra mo guys no. So oops ilang sa dalan dapat magbigayan yun guys, hindi pwede magunahay okay. Pag mag driver ka kung medyo taas kag pride lagmit yung ka makitag away sa dalan guys. So bigayan lang o matarag dali kung gusto sila muna para man akong goal ako kung prinsipyo na ako sa ay kung mag drive ko pila katuig kung mag drive balag muna sila guys. Bahala sila. Kay disod nang magkitag away sa dalan ba. So sa karong mga oras alas 4 sa traffic jud kaayo guys kay ting uli sa mga trabahante, estudyante. Sige, lusot. Good boy si busing okay patabok sa pay itabangan nagtabok sa nanay. Ta kamo diya guys, okay ra mo. Amping mo kanunay sa pagpanginabuhi sa matag adlaw. Short video ra ning kuha guys, namusta ra ko sa inyo kay love ta mo. Love ta mo. Namusta ra ko. So moro to guys, short video lang. Amping kanunay sa mga driver diha sa kadalanan, amping mo always pag drive. Kay atong kinabuhi, kung ang kinabuhi sa itong pasahero nakasalalay na sa itong kamot. O nang pag mag drive ta, presence of mind, relax, dili lain ang buot, dili broken hearted, o chill lang ana. Kay mas maka-proud guys bilang driver kung ang pasahero nimo orang karga nimo kampante si mo ug labi nagmakatulog sila guys. Diya murag ma-proud ko sa mga kagalingon guys na tawag na ang pasahero na ko diya maka-proud nga kampante sila sa imong ginriban. So mao lang to amping kanunay sa tanan. Daghang salamat sa pagtanaw. So daghang salamat sa pagtanaw. Peace. Bye.